Guys, ikutin yuk. Pertama kita tulis angka 3. Oh, angka 3 kayak gini. Selanjutnya huruf C terbalik. Huruf C terbalik. Kemudian kita buat angka 2. Kalau cuma angka 2 kayak gini mah gampang banget. Lalu simbol titik 2 gini ya. Simbol titik 2. Selanjutnya buat simbol kurang dari. Ah, gampang kalau cuma gini mah. Terakhir kita buat huruf X. Terakhir buat huruf X jadilah TIT KUKS tikus.